Radio 88.5 FM. Nadanon tayo man ang kakabsat itatangal daw ti Sabado. Ti oras iti programa tayo AWR Bible Quiz. Okay. Kat sa di naman kabsat ti ayan nyo nga gagayem mi kin kakabsat mi nga sumubsubaybay iti dito yung programa. Kaya't kuman nga idaron kada kayo itindakal unay nga panagyaman mi kada kayo. Kat itatakabsat awawisan kayo manan nga alaan nyo dagiti papelyo kin lapis yun tapno ti kasta kadwayo dagiti buong pamilyayo. Tapno aramidin tayo manan kabsat iti dito yung programa tayo. Okay? Ngam sakbay naman nga agtultuloy tayo. Awisin kayo mampay kakabsat iti may samanan nga panagkararag. Diyos mi nga managayat unay nga ta sa dilangit. Tiyataapo nga oras iti alda mo nga nasantuan. Awisin da ka manan apo nga asika kumati bumaet. Sumugtunggal may sa kada kami tapno ti kasta po itad mo kada kami ti kinasirip understanding can lagip tapno ama maramid mi kumada itong programa nga nasaya at kinkas mayan nurot kumaapo iti bagaytam kin tapno apo masumbatan mi dagiti salsaludsod nga gusto. Mami, awan ako iti mararamidan mi no awan ka ako kada kami. Kadawdawatan mi ama iti panapakwan mo kada kita amin nga nagkurkurangan mi tapno maikarimanen apo dayto nga dawat ken ka itatangal daw. Tinagan na po Jesus dinawat mi amin dagitoy. Amen. Okay, maminsan manan kabsat, kaya't kuman pa iti agyaman kada kayo, iti kanan nyo nga panang subsubaybay kada iti na mga programa iti AWR Ilocos Sur. Katata, arogyanan tayo nga kakabsat iti dati nga activity tayo, iti panangarami tayo iti Bible quiz, baban kakabsat iti papantay panang sumbat iti question number 1. Okay, for question number 1. How many books are in the New Testament? How many books are in the New Testament? Mano a libro iti naisurat wenno nilaon iti baro a tulag? Mano a libro iti naisurat wenno nilaon iti baro a tulag? Okay, for letter A, 28, 28, B, 27, 27, C, 29, 29, and D, 39, 39. A, 28, B, 27, C, 29, and D, 39. Okay, for question number 2. In which book in the New Testament can you find the shortest verse in the Bible? In which book in the New Testament can you find the shortest verse in the Bible? Iti anya libro, iti baro at tulag, ti pakakitaan, ano pakabasaan, iti kaababaan a bersikulo, iti Biblia. Iti anya a libro, iti baro at tulag, ti pakakitaan, ano pakabasaan, iti kaababaan a bersikulo, iti Biblia. Okay, A, John, B, Peter, C, Romans, and D, Luke. A, John, B, Peter, C, Romans, and D, Luke. For question number 3.
Which gospel in the New Testament is written by a doctor? Okay, which gospel in the New Testament is written by a doctor? No pagtutungtungan tayo kapsat iti gospel, so that iti Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? Kadagiti upat a libro iti Banghelyo, anya kadagito iti sinurat ti maysa a doktor. Okay? Kadagiti upat a libro iti Banghelyo, so ti Matthew, Mark, Luke, and John, anya kadagito iti sinurat ti maysa a doktor. A. Matthew, B. Mark, C. Luke, and D. John. A. Matthew, B. Mark, C. Luke, and D. John. Number 4. Which book tells about the visit of the wise men to baby Jesus? Which book tells about the visit of the wise men to baby Jesus? Iti anya a libro iti baro atulag tinangibagawan no nangi detalye ti panang bisita dagiti mamasirib iti maladaga ani Jesus. Okay, iti anya a libro iti baro atulag tinangibaga wenno nangi detalye iti panang bisita dagiti mamasirib iti maladaga ani Jesus. Okay, for letter A, Matthew, B, Mark, C, Luke, D, John. A, Matthew, B, Mark, C, Luke, and D, John. Iti kadi Matthew, Marcos, Lucas, wano, John. Number 5. The 10th book in the New Testament is blank. The 10th book in the New Testament is blank. Ti maikasangapolo a libro iti baro atulag ket isuti blank. Ti maikasangapolo a libro iti baro atulag ket isuti blank. A. 1 Corinthians, B. 2 Corinthians, C. Galatians, and D. Ephesians. A. Umuna a Korinto, B. May kadwa a Korinto, C. Galatia, ken D. Efeso. Anya kadagito a libro iti maikasangapolo a libro iti baro atulag. For question number 6. Which book in the New Testament describes the New Jerusalem? Which book in the New Testament describes the New Jerusalem? Iti anya a libro iti baro atulag ti nangiladawan ti baro a Jerusalem. Okay? Iti anya a libro iti baro atulag ti nangiladawan iti baro nga Jerusalem. Okay. A. James wano Santiago, B. Revelation wano Apokalipsis, C. Hebrews wano Hebreo, and D. Colossians wano Colosas. A. Santiago, James, B. Revelation, Apokalipsis, C. Hebrews wano Hebreo, and D. Colossians. Okay, number 7. To what book in the New Testament did Paul write, I can do all things through Christ who strengthens me? To what book in the New Testament did Paul write, I can do all things through Christ who strengthens me? Iti anya a libro iti baro atulag tinangisuratan ni Paul ti maramidak amin a banbanag gapu ken Jesus a mamapigsa kanyak. Iti anya a libro iti baro atulag tinangisuratan ni Paul ti maramidak amin a banbanag gapu ken Jesus a mamapigsa kanyak. A. Philippians, B. Ephesians, D. Colossians, and D. Thessalonians. A. Philippians, ano Filipos, B. Ephesians, Epeso, D. Colossians, ano Colosas, D. Thessalonians, ano Thessalonica. Okay, for question number 8. Who wrote most
of the books in the New Testament? Who wrote most of the book in the New Testament? Siya sino tinagsurat iti kaadwan a libro iti baro a tulag? Siya sino iti nagsurat iti kaadwan a libro iti baro a tulag, from Matthew to Revelation. Okay? Kadagito nga libro siya sino kadakwa sa siya sino iti nagsurat iti adado. Okay, A. James, B. Peter, C. John, and D. Paul. A. James, B. Peter, C. John, and D. Paul. Okay, for question number 9. Which of the following are not one of the first 4 books of the New Testament? Which of the following are not one of the first books of the New Testament? Iti anya a libro ti saan nga kasali iti umuna nga upat a libro ti baro atulag. Okay? Anya kadagitoy a libro ti saan a kasali iti upat nga umuna a libro iti baro atulag. Okay? A. James, B. Mark, C. Luke, and D. Matthew. A. James, B. Mark, C. Luke, and D. Matthew. And for the last question, question number 10. Who wrote the Acts of the Apostle? Who wrote the Acts of the Apostle? Sino kabsat iti nagsurat iti libro ti Aramid? Siya sino iti nagsurat iti libro ti Aramid, wano Acts? A. Luke, B. Paul, C. Peter, and D. Matthew. A. Luke, B. Paul, C. Peter, and D. Matthew. Okay, nalpasan ka pa sa titi Bible questions tayo. Let's go to the answer. So, pencils up. Let's check your answers. Okay, let's go. Let's proceed to question number 1. How many books are in the New Testament? Okay, the answer is letter B, 27. Okay? Malukab sa the Old Testament, mano, 39. And in the New Testament is 27. So the answer is letter B. So 39 plus 27 is 66. Okay? In which book, for question number 2, in which book in the New Testament can you find the shortest verse in the Bible? Okay, kabsat sa din ito pagkasarakan, iti shortest verse in the Bible, it's in A. John. Anya kabsat iti shortest verse in the Bible. Masarakan ti John 11 verse 35. Jesus wept. Uno ni Jesus nagsangit. Okay. The answer for number 2 is A. And for question number 3, which gospel in the New Testament is written by a doctor? The answer is letter C. Luke, Lucas. Ti libro ti Lucas kabsat kit insurat ni Dr. Luke. May sa isuna kabsat nga doctor. May sa isuna physician. Okay? Number 4, which book tells about the visit of the wise men to baby Jesus? Okay, nga libro detoy. Okay, the answer is letter A, Matthew. Dito kabasat nga nila na diti detalye iti panagbisita dagiti mamasirib kini Jesus idi na iyan na kesuna. Okay? For question number 5. The 10th book in the New Testament is letter D, Ephesians. So, no, Efeso kabsat. The answer is letter D. Matthew, adamay chikanda na kabsat dito. Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? Number 6. Which book in the New Testament describes the New Jerusalem? Taan niya nga libro tinangi ladawan kabsat iti New Jerusalem. Okay, the answer is letter B, Revelation wenno Apocalypse. At kabsat iti last chapter iti Revelation, mabasa tayo kabsat iti panang describe na. Okay, no anya ti baddekan ijay
dagiti 12 nga gates made of pearl, at kakabsat iti Apocalypse, mabasa tayo ijay. Okay, for question number 7. To what book in the New Testament did Paul write, I can do all things for Christ who strengthens me? The answer is letter A, Philippians. Okay, it's in Philippians. Okay, number 8. Who wrote most of the books in the New Testament? Sino kabsat? Letter D ni Paul. Kaadwan kakabsat nga sinurat kat iti baro atulag kat insurat ni Paul. Okay, for question number 9. Which of the following are not one of the first books of the New Testament? The answer is letter A, James. Okay, Matthew, Mark, Luke, supposedly John. Okay, not James. Okay. And for the last question, who wrote the Acts of the Apostle? Sino kabsat? Ni Luke, ni Dr. Lucas Matlaang. Okay. The answer is letter A for question number 10. Okay? Manukabsat iti naala tayo manan tati quiz tayo tatanga Sabado. Pa-check kakabsat nga nakaala tayo manan iti nangat-ngat tupay ngam 8. Okay? Munu 7. Katagyaman na kabsat iti panakipartisipar yumanan. Tinato nga programa tayo AWR. Itatanga Sabado. Kati ito no Sabado kabsat i-review tayo manan dagiti ada iti New Testament iti question ti quiz tayo ito no Sabado kabsat kat general question manan nga maadaw ijay baro nga tulag. Kat sakbaya nga urbanan kabsat nga agpakada awisan kayo mampay ti may sa manan nga panagkararag. Mami nga da ka sa dalangit pagyamanan mi ama, agyaman kami unay kayong kaapo, iti panakiandamanan bahid apo, iti panangaramin mi, iti dato nga programa mi, tatangal daw iti Sabado, katagyaman kami apo, tinay-day-dayaw mo da ka, nay-day-dayaw mo, itinagan mo, gapo apo, baba iti dato nga programa. Kat sikapo ko mga timang bendisyon iti sumagtanggal may sakada kami nga na apo nga agkikita kami manan iti sumarunong nga Sabado dahito apo iti dawat miga po tinagan na apo mga Jesus. Amen. Kita nakarod po makadan kakabsat. Siya kiti kabsat yan gayam yumanan. Blessed dia so. Kat kadwak dito iti master control tayo nga nga. Ano susuni Pastor Arman Samihon. Nga magibagbaga kada kayo. Agdangag kayo pa kabsat iti sumarunong programa. Iti dito yung istasyon AWR Ilocos Sur. This is your Adventist World Radio.